हरिओम समस्त को प्रभासिनी पाढ़ी स्टडी पॉइंट को सुस्वागत शुभ अभिनंदन। आज आम पंचम श्रेणीर भाषा महक बहिर द्वितीय पाठ न्याय सिंहासन पाठटी को पढ़ा और बुझा। पाठटीर शब्दार्थ और विपरीत शब्द मो सर्ट रील पाइपर। नुआरे जो मैंने मो चैनल जोड़ी होती चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे। आस पाठटी को पढ़ा। पाठटीर ना हूँ कौन न्याय सिंहासन। न्याय सिंहासन हूँ न्याय कहले न्याय अन्याय नहीं न्यायर विपरीत अन्याय। सिंहासन ये आमर हूँ विशेष्य पद न्याय हूँ तार विशेषण पद सिंहासन गुण को बुझाऊँगी तेणु यहाँ हूँ विशेषण पद न्याय सिंहासन न्यायर सिंहासन नहीं। अनेक वर्ष तलर कथा उज्जयिनी नाम एक ऐतिहासिक तथा प्राचीन नगरी थिला। सेठारे भोलराज नाम जड़े राजा राजत्व करते। बहुत पुराना कथा। उज्जयिनी नाम एक ऐतिहासिक तथा प्राचीन नगरी थिला। उज्जयिनी बोली गोटे नगर थिला। सेठारे भोलराज नाम जड़े राजा राजत्व करते। उज्जयिनी आमर वर्तमान आम ओडिशा जमीती गोटे राज्य ठीक सेमती मध्य प्रदेश रे उज्जयिनी अवस्थित। उज्जयिनी रे दुईटा ज्योतिर्लिंग अच्छी ओमकारेश्वर आउ महाकालेश्वर बोली दुईटा ज्योतिर्लिंग अच्छी आम जानिबा कथा। भोलराज सेठारे राजत्व करुथिले। तांको राज्य को लगी गोटे ग्राम थिला। तांको नगरी को लगी धारापुरी बोली गोटे ग्राम थिला। ग्रामर ना कौन धारापुरी। सेठारे एक सुदीर्घ पड़िया थिला। सुदीर्घ सुदीर्घ कहले बड़ बहुत लंबा बहुत बड़ पड़िया थिला। प्रत्येक दिन अनेक पिला से पड़िया को खेलिबा को आसंती। से पड़िया को खेलिया पे पिला माने आसंती। पड़ियार गोटे पटे उच्च चिक्कण पत्थरटीए थिला। चिक्कण एडी भी मन रखिबा पत्थरर गुण को बुझेला। चिक्कण चिक्कण होची विशेषण पद पत्थर होची विशेष्य पद गुण को बुझेला से विशेषण पद हम ना। गोटे पटे चिक्कण पत्थरटीए थिला। पिला माने मिसी सेठारे गोटे मंचा तैयारी कले। से पत्थर पाखरे गोटे मंचटी तैयारी कले। मंचाटी सिंहासन भली देखा जाउथिला। सिंहासन जोड़ी राजा माने बसचंदी सिंहासन जदि आम देखने टे देखा तलू जाकि सिंहासन छवि आम देखा पाइबा। देख यहाँ हूँ सिंहासन ताकि जो मंचटा तैयारी कले ठीक यहीपरी सिंहासन परी देखा है। से माने पत्थर से चिकण पत्थर उपरे गोटे सिंहासन तैयारी कले मंच तैयारी कले जोड़ा कि आमको सिंहासन परी देखागला। मंचा तैयारी पर पिलाटीए से पत्थर उपरे बसी पड़ा। गोटे पिला आसी से पत्थर उपरे बसी पड़ला नहीं। पिलाटी आसी से पत्थर उपरे बसिला। सबू सांग को डाकी कहला ए सिंहासन आजिठू मोर सिंहासनटी होची मोर। मु राजा तुम्हें माने मोर पारिषद वर्ग। मु होची कौन आज यही सिंहासन राजा तमें माने हो सब पारिषद वर्ग। पारिषद वर्ग कहले राज कर्मचारी राजांगर कर्मचारी मानक पारिषद वर्ग कहवा। तुम्हें माने जन जन करी तुमर अभियोग मो निकट को आण। तमें जड़े जड़े मो पाखक तुमर असुविधा और समस्या मो निकट को आसी कहब। मुगुड़िकर विचार करी मु तार विचार जनाइबी। पिलाटी मंच उपरे बसीची ए पिलाटी तार अभियोग शुणाऊँगी नहीं। मैंने सब राजकर्मचारी पर ठिया होइछन्ति। राजकर्मचारी बा पारिषद वर्ग जो माने मंत्री सेनापति अन्यान्य राजकर्मचारी मानक पारिषद वर्ग बोली आमे कहबा है। पिलाटी तार न्याय शुणेब। सभी मिसी विभिन्न प्रकार अभियोग गोटे पर गोटे राजा निकट में उपस्थापन करती। अभियोग कले निज निजर समस्या। पिलाटी मंचार सिंहासन रे बसी समस्त अभियोग शुणे और तुरंत समस्त को खुशी कला भली फैसला शुणाए। फैसला कहले निष्पत्ति शुणाए। पिला माने नियमित एभली खेल खेलती बहुत मजा करती। पड़िया दे जाउथिबा बाटोई माने मध्य पिलांकर एही खेल को उपभोग करती। पड़िया दे जो माने जाउथिले से बाटोई माने पथिक नहीं बाटरे जो माने जाती बाटोई कहबा। पिला मानक खेल को देखी बढ़िया खुशी हुअंती। राजा भावे मंचासीन पिलाटीर विचार शैली को देखी आश्चर्य प्रकट करती। पिलाटी एते बढ़िया निष्पत्ति नौची देखी समस्ते आश्चर्य हो जाती। बेले बेले निज निज मध्य कुहाकुही हुअंती कि ए बालक देहरे किछि दैवी शक्ति अच्छी। दैवी शक्ति कहले देवता मानक द्वारा दिया जाइथिबा शक्ति। फलरे से एभली सुंदर उपयुक्त विचार करि पारुछि जा फलरे से भल निष्पत्ति ठीक निष्पत्ति नहीं पार्छि बोली समस्ते कुहाकुही
ହେଲେ। ଦିନକର କଥା। 2 ଜଣ କୃଷକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଳିର ବିଚାର ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ମଞ୍ଚାରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। 2 ଜଣ କୃଷକ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା ତା ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲାଟି ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ମାନେ ହାଜର ହେଲେ। ନାଇଁ, ପିଲାଟି ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ କଳି ବିଷୟରେ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ। କଳି କହିଲେ ଝଗଡ଼ା। ନାଇଁ, କଳି କ'ଣ ହେବ? କଳି ଗୋଟେ ଯୁଗ ହେବ, ଯୁଗକୁ ବୁଝେଇବ କଳି ଯୁଗ। ଆଉ ଗୋଟେ କଳି ହେଲା ଝଗଡ଼ା। କଳି ବିଷୟରେ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ। ପିଲାଟି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏପରି ଫଇସଲା ଶୁଣାଇଲା ଯାହା ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପରି ସିଏ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଖେଳରୁ ପିଲାମାନେ ତ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଉ ରାଜା ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ପିଲାଟି ନିକଟକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ପିଲାଟି ସଭିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ହେଲା ପରି ନ୍ୟାୟ ଦିଏ। ଫଳରେ ପିଲାଟିର ଯଶ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଯଶ କହିଲେ ଖ୍ୟାତି, ସମ୍ମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା। ପିଲାଟି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ତା କଥା ବ୍ୟାପିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଲାଟିର ଖ୍ୟାତି ପହଞ୍ଚିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଗଲା, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବି ଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ମାନେ ଠିକ୍ କଲେ ଯେ ପିଲାଟି ନିକଟକୁ ଯିବେ ଓ ପିଲାର ବିଚାରଧାରାକୁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ରାଗିଲେ, ତାପରେ ଠିକ୍ କଲେ ନାଇଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିବା, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ପରଦିନ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜା ମଞ୍ଚର କିଛି ଦୂରରେ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ମାନେ ପୁରା ତନିଖନିକି ଦେଖିଲେ, ପୁରା ଟିକିନିଖି ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ସେ ପିଲାଟିର ବୁଦ୍ଧିମତା କହିଲେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଚାଲାକ, ନାଇଁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଶୈଳୀ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ସେ ନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ତା ଶୈଳୀ ମାନେ କୌଶଳକୁ ଦେଖି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତା ନ୍ୟାୟ ଶୈଳୀକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ସତରେ ଏ ପିଲା ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ତା ବିଚାରଧାରାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାଟି ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଉ ତା ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଛି, ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ହାର ମାନିବେ। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ କରୁଛି, ବଡ଼ମାନେ ହେଲେ ସେମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଜଣେ ପାରିଷଦ କହିଲେ, ରାଜକର୍ମଚାରୀ କହିଲା, ହଜୁର କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମଣିମା, ରାଜନ, ଯାହାବି, ଏ ପିଲା ତ ନୀତି ମଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା, ନୀତି ଏଇଠି ଆମର ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛି, ନାଇଁ, ନୀତି କହିଲେ ଏଠି ନୀତି। ପ୍ରତିଦିନ ମଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ମଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ସ୍ଥାନରେ ଏ ପିଲା ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ପିଲାଟା ପ୍ରତିଦିନ ବସୁଥିଲା ସେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସେ ଆସିନି, ତେଣୁ ତା ଜାଗାରେ ଆଜି ନୂଆ ପିଲାଟି ଜଣେ ବସିଛି। ରାଜା କହିଲେ, ଏହା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ମଞ୍ଚ ସିଂହାସନର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି। ଏଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସିଂହାସନ ହେଇଛି, ମଞ୍ଚା ସିଂହାସନର କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ବୋଲି ରାଜା କହିଲେ। କ'ଣ କଲେ ରାଜା ଦେଖିବା? ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ମଞ୍ଚା ତଳକୁ ଖୋଳିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଖୋଳୁ ମଞ୍ଚା ତଳୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଥର ତିଆରି ରତ୍ନ ଖଚିତ 32ଟି ପୁତ୍ତଳିକା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳୁ ଏମିତି ସିଂହାସନ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ସିଂହାସନ, ନାଇଁ, ତାର କେତେ ଗୁଣ ଅଛି ଦେଖିଲା। ଖୋଳୁ ମଞ୍ଚା ତଳୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଥର ରତ୍ନ ଖଚିତ 32ଟି ପୁତ୍ତଳିକା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ବାହାରିଲା।
से सिंहासन केते विशेषण पद लगी नहीं तार केते गुण अच्छी 32टी पुत्तलिका बोले मूर्ति ताई लगी पुत्तलिका सिंहासनर 4टी गोड़े 4 जण देवदूतों मूर्ति खोदेई होई सिंहासन शोभावर्धन करथिला से सिंहासन 4टी कौन थिला 4टी गोड़ अच्छी सिंहासन तापर बसुचे आम से जो गोड़ एडा गोटे गोड़ एडा गोटे गोड़ पछपटे मध्य सिंधी अच्छी 2टा गोड़ 4टी गोड़े 4टी देवदूत मूर्ति देवदूतों मूर्ति खोदेई होई सिंहासन शोभावर्धन करथिला शोभा कहले सिंहासन सौंदर्य वर्धन करुथिला बढ़ाउथिला सिंहासनर सौंदर्य को बढ़ाउथिला माटी तळु सिंहासन मिलिबा कथा पवन बेगरे चारिआडे व्यापीगला चारिआडे सिंहासनर कथा चारिआडे व्यापीगला पवन बेगरे चारिआडे कथा व्यापीगला हजार हजार लोक सिंहासन देखिबाकू भिड़ जमाइले जड़े विद्वान पंडित सिंहासन देखी कहले ए साधारण सिंहासन नुहे एटा गोटे साधारण खाली सिंहासन नुहे यह बहु वर्ष पुराणा राजा विक्रमादित्य सिंहासन आम इतिहास आम पढ़ा विक्रमादित्य सिंहासन विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य विषय आम जाना ए सिंहासन रे राजा विक्रमादित्य बसी लोक मानक शासन करथिले सिंहासन उपरे विक्रमादित्य उपवेशन करी माने बसी आरोहण करी सिंहासन आरोहण करी सत्य धर्म न्याय विचार प्रदान करथिले समस्त को सत्य धर्म न्याय रे विचार करथिले सुतरांग यह एक न्यायर सिंहासन तेणु एटा गोटे न्याय सिंहासन अटे बोली जड़े विद्वान पंडित बेसी ज्ञानी पंडित जड़े आसी कहले राजा यह शुणी आदेश देले तुरंत ए सिंहासन को राज दरबार को प्रेरण करा ए सिंहासन टाक कौन करिया शीघ्र शीघ्र राजा उआस को नहीं जावाक कहले राजा दरबार को यह उपरे मु बसबी और प्रजा आपत्ति अभियोगर फैसला करेंगे सिंहासन रे बसबी आ जते सब लोक मानकर असुविधा अच्छी तार न्याय करी ता परदिन राजा उत्कंठार सह सिंहासन रे बसिबाकू उद्यत हेउथिबा बेले उद्यत कहले चेष्टा करुथिबा बेले हठात कहार एक शब्द शुणागला रही जातु राजा राजा चतुर्दिक चाहिए केही नाहांती से पुनर्बार सिंहासन रे बसिबाकू आगे जाते पुणी सेहीपरि शब्द रही जातु राजा बोली शुभिला जिंदी राजा सिंहासन रे बसिया पई चेष्टा कले गोटे शब्द शुभिला रही जातु राजा राजा चारिपटे चाहिए केही नांदी पुणी थरे बसिया जितेबाला आगे गले पुणी थरे शब्द शुभिला रही जातु राजा एथर राजा आश्चर्य होई देखिले सिंहासन गोड़े खोदित गोटे पुतलिका तांको एक कथा कहूँ आम पढ़ले 4टी गोड़े 4टा देवदूतों पुतलिका थिला ताहिर गोटे पुतलिका बोले मूर्ति ये कथा कहूला पुतलिका पुणी कहला राजा आपण कौन ए सिंहासन रे बसिबाकू योग्य कि प्रश्न चिन्ह अच्छे योग्य आपण ए सिंहासन रे बसिबाकू योग्य आपण कौन दृढ़तार सह कहिपारिबे कि आपण कहिपारिबे कि कौन कहिपारिबे जीवन रे केबे चोरी करी नाहंती राजा लाजरे मुंड तळकू कले कारण तांकर मने पड़िला से किछि वर्ष तले तांकर जणे पारिषदंक जमी को जबरदस्त हड़प कर देथिले जेतले से पचारे तमे केबे चोरी करना कि राजा मुंड लाजरे नहीं गला से मने पकेले तांकर गोटे राजा कर्मचारी जमी को जबरदस्त बोले बलपूर्वक हड़प करवा माने छड़े आनिथिले नहीं पुतलिका पुणी कहला आपणको ए चोरी अपराधरू मुकुलिबा पाई 3 दिन धरी पूजार्चना करी प्रायश्चित करने को पड़ो या कही पुतलिकाटी डेणा हलाई सेठारू चलीगला एमती कहीकि पुतलिका कौन कला निजर डेणा हलैकी जिन परी मानकर डेणा लगी था सींदी पुतलिका मध्य डेणा हलैकी उड़ी उड़ी पलैला कहला 3 दिन धरी पूजार्चना करवा ताहले तम तम भूलर प्रायश्चित कर राजा पुतलिकार कथा अनुसार कथा युक्त अनुसार को आमर ये मिसी जाइए संधि युक्त हो जाइए संधि विच्छेद कले कथा युक्त अनुसार कथा अनुसार 3 दिन धरी पूजार्चना और उपवास करी चतुर्थ दिन रे सिंहासन रे बसिबाकू गले राजा पुतलिकार कथा शुणी 3 दिन पूजा कले उपवास रहिले
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପୁଣି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ। ହେଲା ଏ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତଳିକା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସିଏ କହିଲା କ'ଣ, ଆପଣ କହିବେ କି ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପୁତଳିକା କ'ଣ କହିଲା, କେବେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା କ'ଣ କହିଲା, କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି କି। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମିଛ କହିଦେଇଥାଏ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଡେଣା ହଲାଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ପୁଣି କ'ଣ କଲେ, 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଉପବାସ କରିବା ପରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତୃତୀୟ ପୁତଳିକା ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଟକାଇ କହିଲା, ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ କେବେ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି? କାହାକୁ କେବେ ଆଘାତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଜୀବନରେ? ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ଭାବିଲେ, ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ କରିଛି, ଆଘାତ ଦେଇଛି। ତୃତୀୟ ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ପରି ଡେଣା ହଲେଇ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ରାଜା ପୂର୍ବ ପରି ପୁଣି ଥରେ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଉପବାସ କଲେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ଆଉ ଥରେ ତୃତୀୟ ଥର ପୂଜା ସରିଲା। କଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ରାଜା ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତଳିକା ଅଛି ନା ନାହିଁ, 3ଟା ଗୋଟରେ 3ଟା ପୁତଳିକା ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପୁତଳିକା ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଯେଉଁ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ନିଷ୍ପାପ, ତା'ର କିଛି ହେଲେ ପାପ ନଥିଲା। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କପଟ ଜାଣିନଥିଲା। ସରଳର ବିପରୀତ କପଟ, ତାକୁ କିଛି କପଟ ଜଣାନଥିଲା। ସେ ପୁରାପୁରି ସରଳ। ତା ମନ କଳୁଷିତ ନଥିଲା। ତା ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ନଥିଲା, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ତା ମନ ପୁରାପୁରି ବିଶୁଦ୍ଧ, ଶୁଦ୍ଧ। ତା ମନ କଳୁଷିତ ନଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛ ତେବେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାର। ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ତମେ ସିଂହାସନରେ ବସିବ। ରାଜା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜେ ନିଜେ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା, ସାମାନ୍ୟ ମାନେ ସାଧାରଣ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରୁଛି, ସେ ଯଦି ସିଂହାସନରେ ବସିପାରୁଛି ତେବେ ମୁଁ ରାଜା ଭାବେ ତ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ପିଲାଟା, ଛୋଟ ପିଲାଟା ହେଇକି ବସିପାରୁଛି ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ତ ଆହୁରି ଯୋଗ୍ୟ। ପୁଣି ମୁଁ ଧନବାନ, ବଳବାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ପିଲାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେ ମନେ କଲେ, ବସିବାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହା ଭାବି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ମାତ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ପୁତଳିକା ସିଂହାସନ ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଡେଣା ହଲାଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ଯେମିତି ରାଜା ଏମିତି ଭାବିକି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ, ନାହିଁ, ଦେଖୁନ ପୁତଳିକା କେମିତି ସିଂହାସନକୁ ଧରିକି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ସବୁ ଯାହା ପୁତଳିକା ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନାହିଁ ସିଂହାସନରେ ପୁତଳିକା ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ପୁତଳିକା। ରାଜା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଂହାସନକୁ ଧରିକି ଉଡ଼ିଗଲା। ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ନୋହିଲା। ଆଉ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ପାଠଟା, ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ପାଠଟି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା।